हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज हूँ अष्टमी, प्रथम अष्टमी अच्छी तो मु मोर सकाल सकाल सबू बासी कम सारी देकी ठाकुर पूजा कर सारे देखी तो ठाकुर पूजा देखी नियंतु। जदि ठाकुर को मानु थांती ताहले निहाती जय जगन्नाथ ओम नमः शिवाय निहाती लिखे। वर्तमान माने मु तो पढ़ुआ मोर भी नुआ लुगा अच्छी, मु भी पिंधमी। बड़ पुअर भी नुआ लुगा आसी तार लुगा वर्तमान मु तुलसी चौरा पाखे पूजा करी। पूजा कर सारा पर पिठा तो करना। प्रथमाष्टमी रे पढ़ुआ पिला माने पिठा माने हलदी पतर पिठा बनई के देले से खाई थांती। तो मोर से दुख मु माने काली एत काम व्यस्त भितर मु पिठा कर पार नहीं। तो पूरी घुगुनी करदे, खीरी करदे। चलते देखिया मोर नुआ लुगा मुझे पिंधि पकाए। मोर नुआ शाढ़ी पिंधि पढ़ुआ हो गली। बर्तमान जाऊँ छुआर ता ड्रेस पूजा करमी। तो मो शाढ़ीटा केमती लगुचु कमेंट करी कहे देखी ना। बर्तमान पूजा करमी ता ड्रेसटा पूजा कर देखी पूरी तरकारी करवा। ता ड्रेसटा देखिए ड्रेस पिंधिले आपण मैंने देखिए ये माने ता लुगा मोर पूजा सामग्री सब सजाई देछि। बर्तमान पूजा करमी। तो सान पुर देखिए से केमती ड्रेस आनी ने लाइट जलिव तार। चलतु पूजा कर।
ମାନେ ଯିଏ ପଡ଼ୁଆ ସିଏ ଗାଧେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଚେଡ଼ୁଆ ସିଏ ଗାଧେଇ ସାରିଲାଣି। ଗାଧେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଜଳଉଛୁ କାଲି ଆଉ, ଜଳୁଛୁ କାଲି ଆର ପତଲୁ କମାଲ କରିଦେଲା। ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ କରିଦିଏ, କ୍ଷୀରି କରିଦିଏ, ଖାଇବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଜ୍ୱାର ସେଇଠୁ ଆମର ମାନେ ଠାକୁର ମୁଁ ଉପରେ ରଖିଛି, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଘର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ତରକାରୀ କରିବା। ଏ କାମ ତ ସବୁ ସରିଗଲା, ତାପରେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ରହିଛି, ପୁରୀ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି କରିବା। ଆଉ ମାନେ ଆଜି କେତେଜଣ ପଢ଼ୁଆ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ନିହାତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମଟର ସିଝେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ମଟରଟା ସିଝୁନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଟରଟା ଆଗୁଆ ସିଝେଇ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ମଟର ଅଧା ସିଝିଗଲା ପରେ ଆଳୁ ସିଝେଇବା। କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ କାହାର କାହାର ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପିଠା ହେଇଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ତ ପିଠା ହେଇପାରିଲାନି,